सबैलाई नमस्कार। म Dr. Passang D Phempu MS PCC-cum-MS STNM Hospital. हामीलाई अब STNM has been designated as the COVID hospital for the state of Sikkim. I have with me here मेरो team छ डल्लै उहाँहरु जो team छ जो COVID hospital मा कोभिड को यो सेटअप गर्नुमा उहाँहरुको एकदमै महत्व कन्ट्रिब्युसनहरु छ उहाँहरुको। मेरो यता लेफ्टमा Dr. Yodok, she is the additional medical superintendent and the मा सबै कन्ट्रिब्युसन गरेर and since सबैले कन्ट्रिब्युट गरेर अहिले हामीले हस्पिटल सेटअप गरेर कोभिड को लागि on the 7th, 8th and the 9th floor of this hospital we have a designated COVID center. We have a nursing superintendent, Madam Rajni Barfungpa, also here. She is also one of the major contributors and for the working of this, because she looks after all the nursing officers and their duty scheduling sub उहाँहरुले नै म्यानेज गर्नुहुन्छ। गर्दाखेरि since Dr. Yodok as the nodal and she is also the designated spokesperson for our hospital, I would like her to carry off from this point onwards. Please. COVID hospital designated भएको दिनदेखि चाहिँ we have identified level 7, 9 and 8 as COVID designated hospital होला। यानी कि त्यसको एन्ट्रान्स चाहिँ हामीले त्यो जुन चाहिँ नर्मल अरु जुन चाहिँ बिमार भएको आउनेलाई चाहिँ एन्ट्रान्स चाहिँ हामी टोटली डिफरेन्ट बनाएको छ। सो त्यो कोभिड सस्पेक्टलाई चाहिँ हामीले ग्राउन्ड लेभलबाट एन्ट्री बनाएको छ र ग्राउन्ड लेभलबाट चाहिँ लेभल ग्राउन्डमा चाहिँ त्यहाँ जुन चाहिँ फिजियोथेरापी थियो त्यसलाई चाहिँ हामी फिजियोथेरापी डायट सेक्सन र त्यो सिएचएसओ सेक्सन हामीले कम्प्लिटली बन्द गरेर र त्यहाँनिर अर्थो क्लिनिक थियो, पहिला सर्जरी क्लिनिक थियो, तिनीहरू सबैलाई सर्जरी क्लिनिकलाई डाइभर्ट गरेर लेभल 1 बाट पस्ने अर्थो क्लिनिकलाई हेज बिन शिफ्टेड टु लेभल 5 अर्थो वार्डको छेउमा र त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली ओन्ली कोभिड सस्पेक्टलाई चाहिँ एन्ट्री गर्ने त्यो ग्राउन्ड लेभलबाट बनाएको छ। र त्यसको अगाडि हामी त्यहाँनिर चाहिँ फ्लू क्लिनिक पनि खोलेको छ। फ्लू क्लिनिकमा चाहिँ जो चाहिँ सस्पेक्ट history of travel from the affected area, अरु चाहिँ फ्लू लाइक सिम्पटम, अरु चाहिँ कन्ट्याक्ट विथ कन्फर्म कोभिड केसमा कोही छ भने चाहिँ त्यो फ्लू क्लिनिकमा आएर चेकअप गरेर देन दे विल बी सेन्ड टु लेभल 9 मा। त्यो एन्ट्रान्स इज टोटली डिफरेन्ट फर कोभिड सस्पेक्ट एन्ड अदर पेसेन्ट्स। अन्त अर्को चाहिँ हामीले त्यो लिफ्ट पनि डेजिग्नेट गरेको छ। लिफ्ट पहिला अस्ति हामीले लिफ्ट हाम्रो त्यो लिफ्ट चाहिँ वी हेभ 10 लिफ्ट्स। नम्बर 1 लिफ्ट चाहिँ इज ओन्ली फर दिस डायलिसिस पेसेन्ट्स। त्यो चाहिँ खालि अपरेसन चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट विल अपरेट फ्रम द बेसमेन्ट एन्ड लेभल 1 द्याट विल गो ओन्ली अप टु लेभल 8। त्यो चाहिँ ओन्ली फर डायलिसिस पेसेन्टको लागि। र लिफ्ट डेजिग्नेटेड फर कोभिड सस्पेक्ट पेसेन्टको लागि लिफ्ट नम्बर 3 युज गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ द्याट विल गो टु लेभल 7, 8 and 9 द्याट्स ओन्ली फर कोभिड सस्पेक्ट पेसेन्टको लागि। एन्ड लेभल लिफ्ट नम्बर 4 चाहिँ इट्स फर स्टाफ गोइङ टु लेभल 6, 7, 8 and 9 द्याट्स फर द स्टाफ डेजिग्नेटेड फर कोभिड सेक्सनको लागि हो। एन्ड रेस्ट अफ द लिफ्ट चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अरु चाहिँ इट्स फर जनरल पेसेन्ट्स द्याट विल अपरेट फ्रम लेभल 1 बेसमेन्ट लेभल 1 एन्ड लेभल 6 सम्म हुन्छ। सो अरु के भन्नु छ चाहिँ We have more or less finished the almost 70% of the civil work is completed, but still then we still because of the lockdown we have to source material from across the border. गर्दाखेरि त्यो मेटेरियल चाहिँ आई थिंक इट विल टेक टाइम टु कम। त्यो सबै भयो भने बट इन द मिन टाइम वी हेभ अगेन जस्तै ऱ्यापिड टेस्टिङ हुने कुरा थियो, त्यो अहिले अलिकति कन्ट्रोभर्सी भयो, त्यो अलिकति ब्याक सरेको छ।
but we'll be doing another second in between the two RC-PCR र rapid test को बीचमा चाहिँ एउटा CBNAT test गर्ने system गर्छ. That we should be starting in a day or two. जब चाहिँ मान्छे उताबाट there is a trainer who will come and then उहाँहरूले हाम्रो staffलाई training गरेर चाहिँ maybe we'll be starting in by tomorrow. We should be getting those things here and cartridgeहरू लिएर चाहिँ आउँछ होला. The first thing is the person with the gun in the Triage area, no, not triage, reception area. Then they are sent to flu clinic. Flu clinic we have doctors from various departments, including the dental, even surgeons. Somebody like team बनाएर हामीले त्यहाँ राखेको छौँ so that the other specialists are engaged in their own work. त्यहाँ उहाँहरूले आइडेन्टिफाई गरेर suppose if they and then त्यहाँनिर त्यो flu clinic मा चाहिँ we kept a scoring sheet, which is हाम्रो national task force government इन्डियाकोबाट एउटा scoring sheet आएको छ. According to that score, if it is above 5, then we need to admit them in COVID suspect ward. त्यो चाहिँ level 9 मा छ. एउटा symptomatic छ, एउटा asymptomatic. अब यसमा चाहिँ बेसिक कुरा के छ भने जो नानीहरू स्टुडेन्ट्सहरू फर्केर आउने र जो there may be many people working outside also who want to come back to your own houses आउँछ भनेर most probably as of now I think there's a meeting going on up there, a state task force meeting with the chief secretary and everybody. There's a meeting going on up there I think, and they are coming up with some policy on that. For us, from the hospital point of view, from the COVID designate hospital point of view, हाम्रो लागि चाहिँ maybe we will be mainly testing cases who come from a kept test. पहिला त I think they will all go for quarantine most probably. I think that is what the plan is. Whether now the quarantine whether it's going to be a home quarantine, whether it's going to be a facility quarantine, and that will depend on how much of available place to put these guys. No? If you have to have a facility quarantine, then you need to have a lot of beds and facility to keep these people. अब त्यो कसरी हुन्छ त्यो facility मा गर्ने हो कि home quarantine गर्ने हो कि and यसको अब after that they will be tested also. So once they are tested, then if they are positive, then they will be sent to us. They'll be isolated, they'll be kept with us, and then they'll be kept for 14 days, and then before being discharged, again they'll be tested. Again they'll be tested 2 times before being discharged. Once they are, otherwise if they are asymptomatic and even the negative, so they'll be kept in quarantine only till for the next 14 days. So we are preparing in that line only, and we have 300 beds, but our place is not for quarantine. Ours is for management or admission of suspect cases, test, if negative, discharge, if positive, shift to isolation. We may expect to get cases if they test positive, otherwise I don't think we will be rushed so much. Call an SOP of managing these patients. Now, most of these patients who are coming back, they will not be coming in a very sickly state. They must have been discharged from those hospitals and staying somewhere. So similarly, they also will come here and there will be a discharged patient. That means the patient treated patient not needing hospitalization only. Most of the conditions. Though hospital में बसिन्छ घर फर्केर आउँदैन घर फर्केर आउने घरमै जाने लायककै हुन्छ तर अब घरमै जाने लायकको पेशेन्टलाई चाहिँ मोस्ट प्रोबब्ली अब रम्फूमा टेस्टिङ भएपछि नेगेटिभ छ भने either they will go into quarantine जस्तै नर्मल क्वारेन्टाइन नै जुन चाहिँ हुन्छ अब होम बेस्ड क्वारेन्टाइन हुन्छ कि फेसिलिटी बेस्ड क्वारेन्टाइन हुन्छ त्यही पाराले उहाँहरुलाई क्वारेन्टाइनमै जान्छ तर पोजिटिभ भयो भने चाहिँ then they will come here and if their condition is not very good when they come across the border and whether if they are asymptomatic if they are not positive after testing rapid positive test आएन भने then maybe they could get admitted down in Siliguri or they could get admitted in our general part of the hospital if we have, because हाम्रोमा the general hospital पनि छ and COVID hospital पनि छ नि. So if they need hospitalization, saying we'll be keeping here or they'll be keeping in Manipal. Otherwise, if there are patients, just kidney transplant patients, सबै kidney transplant सबै गरेर सकेर आयो, तो तलबाट आएपछि जाति भएरै आएको हुन्छ, so they don't need to get hospitalized, no. So most probably either home quarantine or facility quarantine मा जानुपर्छ उहाँहरु.